मोर ये उपस्थित गुरुजन और छोट बड़ भाई भाई मानक आज गणतंत्र दिवस उपलक्षे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना जनाऊँ। पिला माने जानिच गणतंत्र माने कौन? गण अर्थ है आमे माने जनसाधारण माने, तंत्र है शासन। यह तो आमर स्वाधीनता जेबे है दुई तीन वर्ष पर प्रचलन है। व्यतीत अमेरिकार वैज्ञानिक अब्राहम लिंकन मतरे गणतंत्र होची लोक द्वारा एवं शासन व्यवस्था अटे। व्यतीत मत आज तो पवित्र दिन में मत कि कहबार सुजोग मिल मो निजक गर्व अनुभव कर धन्य मन कर। आज हूँ 26 जनवरी 2025 जहाँकि आमे भारत वर्षर 76तम गणतंत्र दिवस पालन करुचे। ठीक अच्छे आज यही पवित्र दिन एवं आज की प्राय 67तम वर्ष आमे गणतंत्र दिवस पालन कर 26 जनवरी को आम हृदय सहित समस्त भारतीय माने एक महत्वपूर्ण दिन एवं पवित्र दिन रूपे पालन करी विश्वर एक बहुत गुरुत्वपूर्ण दिन एवं विश्वर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र रूपे विवेचित कर। आज पवित्र दिन आमर संविधान लिखा जाइतिला 1950 जनवरी 26 प्रथम तो लेखा स्टार्ट होता आम जो स्वाधीनता के 1947 मसीहा अगस्ट 15 दिन स्वाधीन होगा आम देश कौन माने नीति नियम आईन कानून संविधान किसी नथिला। जो महापुरुष माने आम देशर स्वाधीन करथिले से माने भाभी नथिले कि एमिति गोटे संविधान लेखा जीवो कि जणे के आसीबो एमिति संविधान लेखि दे जीवो हजार हजार वर्ष कोटि कोटि लोके तांकरी नीति और आदर्श द्वारा चलिबे। से मध्ये हला हमर तो देश स्वाधीन होला महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जानि छन ना तांग ना एबे भी कहले सुभाष चंद्र बोस एबे भी तांग ना कहला रक्त गरम उठुची ना नहीं हम जो बॉडी जो रूम था ना सी भी टांकुरी उठुची। ठीक अछि से माने तो देखले आमे तो देश स्वाधीन करदेबो आमे केमिति देशटा को चलेबा सेति पई से माने खोजी चलिले जो व्यक्ति मैंने भारत वर्ष अच्छी जी कि संविधान लिखि पार आम डॉक्टर बीआर आंबेडकर जान के जानिच ना विषय हाथ देखल सी पूरा माने तली घर नथिला बहुत गरीब कुटीर रोते माने जमी आमर यात्रा जो मैंने कुटीर बांधिक रुहति से फैमिली जार घर द्वार किसी नाला 4 जन 5 जन भाई भाई थे बापा माँ थे से बहुत गरीब परिवार बिलंग करते सी चेष्टा बल से बहुत कष्ट आगू जाइए पाठ पढ़ी पाठ पढ़ी सी इटाली समथिंग इटाली ना अमेरिका जॉब करते जो खोजिले किए संविधान लिखिब एमती भी 10-15 दिन बुली आसिले समस्ते क्या पाइले ना किए संविधान लिखिब आम जवाहरलाल शुणा चाहिए कि एमती गोटे पिला अच्छी कि सब गुण संपूर्ण तार बुद्धि ज्ञान सब अच्छी किंतु सी इंडिया नहीं से पाठ पढ़ाई पलैती गोटे अमेरिका समस्ते स्थिर कले गले आने सहित कथा कि एमती आपण आसतु आम संविधान लिखु सी भी कहले माने संविधान लिखे बहुत
ଯେହେତୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ସମୟରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ କି ଏଇ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିପାରିବ, ସିଏ ବି ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲେ, ଯେ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର 1950 ମସିହା 26 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1950 ମସିହା 26 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ସେଟା ଆମ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହୋଇଥିଲା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲା, ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଭାରତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି, ସିଏ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା, ସମର୍ଥନ କରାଗଲା। ଏହା ଆମର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଥିଲା। ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଳନ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନୀତି ଆମର ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର ସବୁ ତ ଧାରା ଅଛି, ଧାରା ଆମର ମନେ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଧାରା ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ଦେଶକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଛୁ, ଚାଲିଥାଉ। ସେଇ ଦିନକୁ ଆମର ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଲା ପରେ ତା ଆମକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଜାଣିଛ? ଆମର ଟୋଟାଲ ଲାଗିଥିଲା 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ ଭାବୁଥା ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ, ସେମାନେ ମାନେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, ଭଗବାନ ଆସିକି ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଥିଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ କି? ଏତେ ନିୟମ ନୁହେଁ। ତମେ ଜାଣିବ ତ କେତେଟା ମଣିଷ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଯେତେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକେଇବେ ସବୁ ସମ୍ବିଧାନ ମନେ କରିପାରିବେନି। ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛିଟା ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% କେହି ମନେ ରଖିପାରିବେନି। ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶ ଚାଲିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ, ମାନେ କୋଉ ଦେଶରେ ବି ଏମିତି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜିକି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପାଠ ପଢି ଆସି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିନି କି ଆମ ଦେଶ ଭଳିଆ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ କୋଉ ଦେଶରେ ୱାର୍ଲଡରେ ନାହିଁ କି ଏଇଭଳିଆ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି କି ସବୁ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସବୁ କିଛି ଏଠି ସମାନ, ସବୁ ଧର୍ମର ପାଇପାରିବ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାମ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ସାଲ୍ୟୁଟ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ବି ସାଲ୍ୟୁଟ ଜଣାଅ, କାରଣ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ, ସେ ତ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଭଗବାନ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ସୂଚୀରେ ଆମେ ଆଜି ଶପଥ କରିବା। କଣ ଶପଥ କରିବା? ସମସ୍ତେ ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇ, ହୃଦୟରେ ହୃଦୟ ମିଳେଇ, ମନରେ ମନ ମିଳେଇ ଆମେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିକି ଚଳିବା ତ? ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଏଠି କଣ, ଆମେ ଏଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଭିଡିଓର ସମ୍ବିଧାନ କିଏ ଲେଖିଛି? ପପୁ ସାର୍ ନା ରାମ ସାର୍? ପପୁ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ? ଯେହେତୁ ଆମ ଭିଡିଓର ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏସଓପି କୁହାଯାଏ, ପପୁ ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଶପଥ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଶପଥ କର।